ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଟପିକ ହେଉଛି ଚୋର କହୁଛି ଚୋର ପଳେଇଲା, ବାଡ଼ କ୍ଷେତ ଖାଉଛି, ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଉଛି, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ନିଜେ ଏବଂ ନିଜ ଦପ୍ତର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କେତେବେଳେ? ଏସବୁ କଥା କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଦୁଇଟି କମିଶନ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ, ସେ ଯେଉଁ ଫାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। এই ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ପଛର ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ? ଫାଇଲ କି ହଜେଇ ଦିଆଗଲା ନା ଫାଇଲଟା ହଜିଗଲା? ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ସେଇଠି ଫାଇଲ ହଜି ଯାଉଛି, এটা ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଅର୍ଥାତ୍ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ, ଦୁଇଟି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଫାଇଲକୁ ହଜେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଜନମାନସରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯେ ଫାଇଲ ହଜିଯାଇଛି, ଇଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଭର ନେଇଗଲା ଏବଂ ଜନମାନସରୁ କେମିତି ଲିଭିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା କଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ବା ଦପ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଦପ୍ତରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ରଖିଥିଲା? ସେଠି କିରାନୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଇଏଏସ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କି ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ରଖିଥିଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଫାଇଲ କି ହଜେଇବେ ବୋଲି କହିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତ? ଏହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତ? ଏହା ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାର କଥା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଫାଇଲ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ଗୋଟେ ଅନଲାଇନରେ ଫାଇଲ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଅଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱାସ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍କ ଫ୍ଲୋ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍କ ଫ୍ଲୋ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଟା ଅନଲାଇନରେ ଯାଉଛି, ଏଥିରେ ତ ଫାଇଲ ହଜିବାର ନାହିଁ, ଚୋରି ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଫାଇଲ ଯାଉଛି ଉଚିତ, ଏବଂ ହାର୍ଡ ଫାଇଲ ଭିତରେ ସେଥିରେ କିଛି ଫାଇଲ ଅଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ये जो कमिशन का रिपोर्ट दुईटी, ये कौ कमिशन दुईटी रिपोर्ट से परवर्ती कथा से प्रकाश करेंगे, ताकू लुचई। एमती बहुत कमिशन बसता, कमिशन रिपोर्ट अच्छी, ये कौ कमिशन रिपोर्ट जाइए परवर्ती समय से कहवा उचित। एमती कौ फाइल हजिला, हार्ड फाइल, से आम प्रश्न। फाइल केमिति मूवमेंट होची? सेक्शन ऑफिसर पाखु जीव, आपण डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बा प्रिंसिपल सेक्रेटरी थिबे, तापर आपनकर जे डीसी थिबे, तापर चीफ सेक्रेटरी, तापर मंत्री, तापर मुख्यमंत्री। एवं सबु विभाग रे आपण फाइल मूवमेंट गोटे रजिस्टर अच्छी। फाइल आसले ताको से माने रिसीव करेंगे, नंबर पकेबे, एमती है सब चले। ताहले राज्यर जो लोकसेवा भवन, जोटा को आगु सेक्रेटेरिएट कहला सचिवालय, से लोकसेवा भवन, यदि लोकसेवा भवन रे फाइल रो अवस्था या अर्थात चोरी होची, ताले ओडिशा केते सुरक्षित रहिबो? ओडिशा तो बर्तमान असुरक्षित। एवं ये सब बड़ प्रश्न उठुची जे कौन सी मंत्री दफ्तर चलुनी, मुख्यमंत्री दफ्तर चलुनी, एवं एमाने कहते सारा ओडिशा रे विभिन्न सहर विभिन्न जगह सीसीटीवी लगेबे। ताले फाइल जो मूवमेंट होता सीसीटीवी थी ना? सीसीटीवी जानी शुणी अचल कर दिगला। फाइल चोरी करने, हजई देवाई, गायब करने हुए तो सीसीटीवी अचल कर दिगला। एवं आपणकर यही एक अवस्था रे राज्य सरकार को आमर प्रश्न, निवेदन, आह्वान एवं चेतावनी, जदि फाइल हजिची यह सत्य, आपण कहिसेंती कठोर कार्यानुष्ठान नेबे। जदि आपण न नेबे बा जो मानको आपण रखिसेंती सेमान जदि नेइछंती, ताहाले यह को भली कार्य आपण निजे विचार करंतु। छोटिया कथा नु, आको हल्का भाव में ग्रहण करिया उचित नुहे। ओडिशार जनसाधारण यह हल्का भाव में नेबे नहीं। जोटी मुख्यमंत्री दफ्तर आज असुरक्षित, जोटी ओडिशार भाग्य लेखा जाए, ओडिशार सबुकिछि निष्पत्ति निया जाए, आज यदि सेठी एभली अभावनीय परिस्थिति हुए,
फाइल हजुनी फाइल के हजई दि जाउछि एवं जानी लोक विभ्रांत करा जाउछि जानी लोक मानसरू जनमानसरू ए कथा को सबुदिन पे हजई देवार प्रयास करा जाउछि सेतिकी बेले ओडिशार जनसाधारण चुप बसिबेनी गोटे दायित्व संपन्न विरोधी दल हिसाब से आम कही रखा चाहूँ एक अपराध नुहे यह एक गहिर्त अपराध।